Ovo sigurno niste znali, a ja ću vam sad i otkriti jedan od motora koji je najisplativiji za kupiti u Naked klasi. Dakle, dobijete dosta nov motor, pričamo o 2018. godini pa sve do 2020. za dosta malo novaca. A prije nego počnemo sa videom, bijele ST moto majice su napokon u prodaji. Dakle, imamo s kapuljačom, bez kapuljače i kratki rukav. Dole u opisu videa vam je link, tamo odradite svoju narudžbu i ponavljam, to će biti samo limitirana serija, tako da brzo požurite po svoje majice, a mi nastavljamo dalje s recenzijom. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Evo jedan motor koji ste me dugo pilali da ga snimim, pa evo ga, Kawasaki Z900 iz 2018. godine. Vraćamo se nazad na one specifikacije, pošto ste rekli da vam je tako lakše popratiti i upamtiti nego na one uvodne cut scene. Tako da vraćamo se na staro, imamo novi neki DJI cool mikrofon, ali o tome ćemo malo kasnije. Dakle, radi se o motoru o 125 konjskih snaga, što ga čini najjačim u svojoj klasi. Tu još imamo i MT-09 i Triumph Speed Triple i još mi se čini kao da sam neki motor zaboravio, pa da, naravno Suzuki GSX-S 750 koji je, ja bi možda rekao, čak i najslabija karika, iako je za mene to možda jedan od najboljih Nakeda koje sam vozio. Motor ima podesivi ovjes, gume su 120-180 klasične 17-ke, tu nema ništa posebno, kočnice su Nissinove. Ne sumnjam da će biti dobre jer jedino i onako Suzuki ne zna napraviti kočnice. Što se tiče njega naspram Suzukija GSX-a, vjerujem da je GSX-S zabavan u nekoj svojoj klasi, međutim ipak smatram da je malo preslab naspram ovoga, iako su i dalje redna 4 cilindra. Meni osobno je tu najslabija karika MT-09, ali to ćete vidjeti kad ga budemo recenzirali. Motor ima 98 Nm okretnog momenta, što je zapravo jako dobro, tako da pretpostavljam da će motor biti dosta snažan. Što se tiče nekakvih mana, odmah u startu, mana mu je težina, ipak je najteži u svojoj klasi, sa čak 210 kg i vjerojatno su ukrali još 5. Znači dok sam dolazio ovdje, stvarno sam da u mjestu dosta težak. Ovaj instrument tabla mi je užasna, znači izgleda mi ko Kawasaki R6N. Znači totalno bez veze, očekivao sam malo više da to bude malo rasprostranjenije, ovako su oni to nekako tu ugurali i baš mi je nekako sitna. I motor izgleda jako mekano baš zbog toga. Međutim, kad ga gledate ovako odnaprijed, motor izgleda jako opasno. Meni su uvijek zeke bile drage, ali samo kad ih je neko drugi vozija, sve dok ne bi sija na njih. Pogledajte i kako moćno izgleda, malo ćete ovdje vidjeti moju sjenu, ali nema veze. Bilo kako bilo, znači motor stvarno izgleda ovako moćan kad ga gledate. Ima još ove neke oštre plastike sa strane, naravno i tu je Akrapović. Znači motor izgleda jako opako. Ima ovaj neki široki rezervar, da mu ono dosta daje na njegovoj veličini. Guzica isto mala, oštra, špicasta. I mogu čak reći da mi ne izgleda toliko loše. Ovaj motor je ljudima često izbor zato što za jako malo novaca možete dobiti dosta moderan motor tipa 2018, 19, 20 godina se može naći za 7-8 tisuća eura, što je po meni jako prihvatljivo, a motor pruža dosta. Meni je najdraže što nema puno elektronike,
nekakvih modova vožnje, launch kontrola, traction kontrola, znači nema ništa. Motor je ono sirova snaga, iako nakon onoga ZH2 sve je ovo mekano. Šala mala. Ova rama cijevasta kao i kod ZH2. Što se tiče visine sjedišta 79,5 cm, znači mogu ga voziti niži ljudi. I čak ima mista, pogledajte di mi je noga, kad je stavim u sportski položaj, još tu ima mista, znači može ga voziti neko i veći od mene. I rezervar je nekako dug, to volimo kod Kawasakija i položaj vožnje je dosta dobar, a kad spusti nogu pogledajte koliko je savinuta. Znači ono, može ga voziti neko krakat, ja inače imam 190 i mogu reći da ovako položaj vožnje uopće nije loš, iako me nervira što mi ode peta udara u suvozačevu štafnu, ali možda to i nije loše malo za odmorit se. Volan dosta dobar, malo ide prema nazad, nije skroz ravan i nije nešto previše širok, znači prava mala zujica. Dosta više priče, idemo se malo provoziti. Amo mi vidi šta naš Kavac kaže. Motor mi je dosta zanimljiv, nervira me ovaj instrument tabla, zato što je posjećan oni instrument tabla od Kawasakija R5, R6, ona nekako je, šta znam, sitna. Baza mi je bila na onim starim zekuljama što su imali onu zaokreta i oni cijeli display. Malo mi je bila bogatija, ova mi nekako pari previše bezopasna. Ali dobro, o tom potom vidit ćemo kako će se pokazat. Sviđa mi se što su redna 4 cilindra. Malo ga nedostaje u niskim okretajima, ali već ono čim dođe na srednje, već se tu može nadzirat nešto. Kupili smo navodno neki najbolji mikrofon DJI, pa mi pišite u komentaru kako ste sada zadovoljni sa zvukom, sad bi to trebalo biti dosta bolje, iako je 3 puta jeftiniji nego onaj moj što sam ga do sad koristio, ali kažu da ovo više ovako za ovi action, pa eto zanima me baš šta vi kažete na to. Meni se moj zvuk nikad nije sviđao na videima, ali evo kontinuirano radim na tome da bude šta bolji. I evo ovako već kad dođe na 5,5 motor počne lagano otvarat. Da je malo težak je, ali ništa previše, zato što jednostavno od svoje konkurencije je dosta teži. Motor je na nekim poluslikovima, tako da moramo malo sad sačekati dok se ugriju. Definitivno najjači je što se tiče konjskih snaga od konkurencije. Samo što su ovi Triumph i MT-09 puno življi zbog sva 3 cilindra. Međutim, mi volimo što se kaže 4 redna, 2 rade, a 2 se lade. Kao razumite foru kad su 2 u gornjoj točci, 2 u donjoj. Uglavnom, motor ovaj mi je još od kad su izašle one prve zeke od 2000-ih pa nadalje su mi bile najmoćnije, pogotovo kad vidite negdje parkirane, opasan izgled, volan plastike. I onda kad ideš na njega nekako se malkice razočaraš, jer se ne osjećaš toliko opasno, jer je motor stvarno ovako kad sidiš na njemu pitom, lipi ono što se kaže široki volan, lipo se sidi na njemu, kad staneš u sportski položaj ima dosta mista ovdje za noge, to meni jako važno pošto imam 1,90 m. Čak mi motor i nije mali, očekivao sam da će mi biti puno manji. Stvarno mi je ono dosta komodan, ruke su opuštene, tako da nema ono laktova u zraku ko šta na primjer imate slučaj kod MT-09 gdje ima onaj široki volan skoro pa ravni, to jest bar je takav osjećaj,
i onda imate osjećaj kao da držite ovna za rogove. A ovdje toga baš i nema i onda samim time je malo opuštenije i niste napeti toliko na motoru. Vibracije skoro pa ih i nema. Ima dosta lip gas, znači može se lipo dozirat, nema naglih pokreta. Znači ja sad to uspoređujem sa MT-09 i onim Triumfom, čisto da imate nekakav uvid koliko je ovo pitomije, a koliko je zapravo MT-09 divlji. Motor je dosta lagan za upravljanje. Tražili ste dugo ovu Z900 da je snimim, pa evo vam je, gledajte. Evo, čak i nakon 5000 okretaja stvarno nije problem kad date gasa, ima taj moment, da li do 5000 mrtav motor. Naravno, ponovo govorim opet, ništa toliko loše, zato što nekako to i ne očekujemo od red na 4 cilindra. Jebote, radovi, a nigdje niko ništa ne radi. Svi samo side i drkaju. Evo sad ovako kad se vozimo po ovim rupama, ovjes je čak i reka bi dobar za nekakav naked i ulični motor. Pa mogu reći da je dosta dobar. Ovjes je onako, pa usudio bi se reći da čak ide malo i na sportski, naravno štelajuće. I samim time to nam je automatski bolje za vožnju. Malo bržu, naravno, pričamo o tome. Mislim da sad idemo nešto previše izvlačiti iz ovoga motora, da bi mu isto falilo malo nekih upgrade-ova za sami motor. Kočnice su dosta dobre, to sam nekako i očekivao. A tek sad nakon 8000 motor stvarno poludi i postaje prava mala raketa. I to mi se sviđa, ima tog nekog sportskog duha. I za razliku od MT-09 ovo je gradski motor. MT-09 je motor za ništa. Za divljat, vozit ga nakolo po ravnici. Ima čak i neloš zvuk. Lipo se šaltaju brzine, malo je mijenjaš prđi, ali to smo nekako ni navikli na Kawasakija. Ali je motor baš kao mala bicikla, tu mu se nema šta reći, lipo se vozi, fino. Definitivno mi je MT-09 zabavniji, ali je ovo puno stabilnije, bolje šta se tiče vožnje. Ima malo pitomiji zvuk, ajmo reći u navodnike, malo je ovo dosadniji motor nego što je MT-09, ali ja ga svejedno ne bi uspoređivao sa njim, jer rekao sam već, MT-09 za moj pojam ružan, divlji, ali me nikad zapravo nije nešto previše impresionirao što se tiče vožnje. Ano, sad vidim, ta Put je dobro na njegu, ali je motor stabilan.
za razliku od MT-09. Znači stvarno je stabilan, čak i kad se priđe neka veća brzina i to mi je stvarno zanimljivo i drago mi je što je to tako, jer obično naprave neki predivlji motor pa ti treba amortizer volana. Naravno ja bi na svaki motor stavio amortizer volana, ali ovdje to kao baš i nije nešto preko potrebno. Dosta mi je, na primjer, imao sam prilike jednom probati Z800, neće još biti na recenziji, ali jednom prilikom sigurno da. Puno mi je bolji nego Z800. Baš su mu dodali malo te snage i okretnosti, tako da to mi se stvarno svidilo. I ono, jel, klasično za naked na velikoj brzini malo smeta vitar. Evo ovdje ima recimo dosta rupa i objes mu je, čak sam malo impresioniran jer dosta lipo upija rupe. Je da skakuće, ali ništa previše što vas debalansira, dosta lipo on upija te rupe. Ja i sad ti znaj, ovdje ima li ovdje koja rupa u kojoj ćeš upat. A sad ćemo malo vidjeti ovako sa strane šta sve motor može. Motor mi nekako prelagano upada u okuke, ali morate razumjeti da tu igraju i ovi poluslikovi koji su dosta oštri i špicasti i samim time motor se, tako reći, sam obara i stvarno je lagan i okretan i ovako na malim brzinama, ako ste u nekim malo većim okretajima, dosta dobro on tu odrađuje svoj posao. Znači, kao što vidite, motoru snage ne fali i dosta se dobro barata sa njim ovako kad je na malim brzinama. Znači nema nikakvog straha. Baš lipo on to ovdje odrađuje, tu mu nema stvarno šta reći. Leti ko strijela, kočnice dosta dobre. Tako da meni je ovo jako dobar motor. A vi dole pišite u komentaru šta se vama čini. ABS radi dobro. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Zekuljica stvarno nije loša, ovaj dole katalizator je očajan, ali nema veze. Znači svidjelo mi se prvo što je motor stabilan na velikoj brzini, puše strašno, ovaj vizir ne pomaže apsolutno ništa. Najveću manu bi mu naveo možda to što je težak i što njegov finish baš i nije najbolji na svijetu. Definitivno mi je bolji, mislio sam da mi je onaj čak GSX-S 750 najbolji naked, ali kavica mu je definitivno uzela to misto i čak bi rekao možda da mi je najbolji u toj klasi od MT-09. MT-09 je divlji, nestabilan,
i ružan, tako da ono, ali to ćete vidjeti zašto i čak imam vrlo dobre argumente za to. Evo još jedna stvar koja mi se nije svidjela, što je prenizak ovi prednji kraj i to je nažalost problem sa svima Kawasakijima iz Z grupacije, nekako su sve nešto nabijeno dole. I onda vanka stršiš i onda još je naked uz to sve i nemate nikakvu zaštitu od vitra i onda vam puše u prsa, u glavu. Tako da što se toga tiče nije baš ugodno. Ovi retrovizori odvratni, ali dobro šta je tu je. Šta se tiče vožnje, možda eventualno bi unaprijedio kočnice, stavio bi pletena kočiona criva kad se vozi malo brže, agresivnije. I također ovo kako je sve nešto spušteno pa ovi rezervar, motor mi izgleda ko zvonar crkve Notre Dame, ali samo kad ono malo se više zadubiš, ali ovako kad je parkiran stvarno izgleda moćno i lip mi je. I šta se mene tiče definitivno najbolji izbor za ovako neku klasu di za malo novaca stvarno dobijete puno i podesivi ovjes i motor koji je stabilan na velikim brzinama. Šta za MT-09 ne možemo reći. Održavanje standardno Kawasaki, evo ništa posebno. Sve u svemu meni jako drag motor i mislim da je zaslužio čistu devetku. Šta se tiče te nekakve jeftinije klase, baš dobar motor. Ako se mislite biste li ga kupili. Šta se tiče svoga konkurenta GSX-a 750, puno mi više paše ovaj mekši ovjes. GSX-S ima ovjes ko na Eru, stvarno je pretvrd i to je ono što mi se ne sviđa. Ovaj ima malo mekanije vilice i puno je bolji u svome poslu kao naked, kao nekakav gradski motor i po urbanim sredinama, a GSX-S ima više neki sportski ovjes koji mu je tako reći nepotreban. Sve u svemu jako dobar motor, nemojte se misliti ne znam šta ćete drugo kupiti za ovako malo novaca da imate ovako moderan motor. I tako nov, znači pričamo od 2018. do 2020. godine za 7-8 tisuća eura, mislim da je to jedan od best buyova koji si možete kupiti u toj klasi. MT-09, to ćemo ostaviti za njegovu recenziju. A vama hvala na pozornosti i vidimo sljedeći put. Pozdrav!